नमस्कार बंधुगण आमर भल किंबा खराब समय आसवा पूर्व तुलसी आमको देइथाए एई 7टी संकेत। बंधु माने आपण माने समस्ते जानिछन्ति जे तुलसी गछ अत्यंत पवित्र गछ होइथाए। एहाकू पुराण रे केवल गछ कुहा जाई नाही बरं स्वयं माँ लक्ष्मीकर स्वरूप बोली कुहा जाई थाए। तुलसी होउछन्ति माँ लक्ष्मीकर स्वरूप जहाकू प्राचीन काल रे बृंदा नारे जानिथिले। सेतिपई एही तुलसी गछ अत्यंत पूजनीय गछ होइथाए। जदि आपण प्रत्येक दिन एही तुलसी गछर पूजा करिथांती तो एहा द्वारा माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होइथांती। तुलसी गछकू केबे भी अपमानित करिबा उचित नुहे। तो बंधु माने आपण मानक घरे निश्चय भावे तुलसी गछ रहिथिबो एवं आपण मध्य तुलसी गछर प्रत्येक दिन पूजा करुथिबे एवं जत्न नउथिबे। तेबे आपण कोन केबे तुलसी गछ को अति निकटरू भल भाबरे देखिछन्ति कि एही गछ आपणकू बहुत अधिक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करिथाए। आपण मानकू प्रत्येक दिन एही तुलसी गछ को अति ध्यानर सहित देखिबा उचित। तुलसी गछर पत्र झड़ी जिबा, पत्र सुखी जिबा किंबा तुलसी गछटी संपूर्ण भाबरे सुखी जिबा, तुलसी गछटी सुंदर भाबरे हराभरा होई जिबा, तुलसी गछर आखपाखरे अन्य किछि गछ उठिबा, तुलसी गछ रे मंजरी आसीबा आदि अनेक प्रकारर संकेत आमको प्रदान करिथाए। तेबे एही सबु संकेतर मध्यरु बहुत महत्वपूर्ण रहिअछि। एही सबु संकेतरु आमको भविष्यत रे घटिबाकू जाउथिबा शुभ एवं अशुभ परिस्थिति विषय रे पूर्वरु ही जଣା पड़ी थाए। आपनक जीवन रे खुशी आसीबाकू जाउछि किंबा आपनकू कोनसी समस्यार सामना करिबाकू पड़िबो सेही सबु विषय रे एही संकेत आमको तुलसी गछरु ही पूर्वरु ही प्रदान करिथांती। जदि तुलसी गछकू ध्यानर सह निरीक्षण करी देखिबे तेबे आपनकू आपनक भविष्यत रे घटिबाकू जाउथिबा महत्वपूर्ण घटना विषय रे जଣା पड़ी जाई थाए। तेबे बंधु माने तुलसी गछरे एक अलौकिक शक्ति रही थाए। तुलसी गछरे साक्षात माता लक्ष्मी निवास करिथांती। एही कारणरु तुलसी भगवान श्रीहरि विष्णुकर मध्य अति प्रिय होइथाए। जो स्थान रे तुलसी गछ रही थाए से स्थान रे माँ लक्ष्मीकर सहित भगवान विष्णु मध्य वास करिथांती। श्रीकृष्ण कहिसंती जे जिए तुलसीर पूजा करिथाए ताकू नरककू जिबाकू पड़ी न थाए। मृत्यु परे जदि व्यक्तिर मुहरे तुलसी पत्र रखा जाए तेबे सेही प्राणीर केबे भी अध्यगति होई न थाए एवं सेही व्यक्तिर आत्मा को मोक्ष प्राप्ति होई थाए। तुलसी गछ को प्रत्येक दिन जल दौथिबा एवं तुलसीर सेवा करुथिबा मनुष्य मृत्यु परे वैकुंठ धाम रे एवं गोलोक को जाइथाए। जेउ घर सम्मुखन रे तुलसी गछ रही सेही गृह रे खराब शक्ति वास करि न थाए। सेतिपई शास्त्र रे घरर मुख्य द्वार सामना रे एवं घरर अगणा रे तुलसी गछ लगैबार विधि रहिछि। जेउ गृहर मुख्य द्वार सामना रे तुलसी गछ रही थाए सेही गृह रे केबे भी अकाल मृत्यु होई नाही बा होई न थाए। मात्र निजर अजाणतरे किछि व्यक्ति तुलसी गछ को नाळ पाखरे लगाई दियंती। एपरी भूल आपण केबे भी करंतु नाही। तुलसी गछ सर्वदा भूमिर ऊपर को लगांतु। तुलसी गछ उपरे अपरिष्कार पानी पड़िबा केबे भी उचित नुहे। जेउ गृह रे तुलसी गछ अपरिष्कार किंबा नाळ पाखरे लगा जाई थाए सेही गृह को सबुबेले विपद लागी रही थाए। सेतिपई आपण एपरी भूल केबे भी करंतु नाही। तुलसी गछ को आपण सबुबेले गोटिए कुंडरे एवं भूमि ऊपर को लगांतु कारण तुलसी गछ माँ लक्ष्मीकर स्वरूप होइथाए एवं माँ लक्ष्मी को सर्वदा स्वच्छ ही प्रिय होइथाए। तो आपण जेते परिष्कार परिच्छन्न भावरे तुलसी गछ को लगाइबे एवं तुलसी गछर आखपाख को परिष्कार रखिबे आपण को माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होइथाए। ताहले बंधु माने आपण माने आउ एक विशेष कथा उपरे ध्यान देबा उचित जे तुलसी गछ पाखरे केबे भी अन्य गछ लगांतु नाही। जेमिति कि मनी प्लांट कंटा थिबा गछ आदि गछ तुलसी गछ थिबा पाखरे केबे भी लगांतु नाही। एही सबु गछ नकारात्मक शक्ति निर्माण करिथांती। ता सहित एही गछ को बा तुलसी गछ को कष्ट देइथांती। जेउ कारण पई तुलसी गछ सुखिबाकू लागि थाए। बंधु माने भगवान श्रीकृष्ण कहिसंती जे
ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକ ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ତ ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ଶୋକ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପଛରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଗଛ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ବା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନେବା ଉଚିତ। ଏହି ସଂକେତ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କରି ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତିର କାରଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଏହି ଗଛ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସାବଧାନ ହୋଇ ସେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବା। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିଭଳି କିଛି ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଥାଏ ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଆମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଗଛ କିମ୍ବା ବୃକ୍ଷଲତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କେଉଁ ସବୁ ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅଗଣାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଶୁଖିଯିବା। ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେ ଶୁଖିଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ପ୍ରୟାସ କଲା ପରେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଅଚାନକ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ବି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଏମିତି ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆସୁଥିବା ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ। କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ହଠାତ୍ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ସତେଜ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର ସତେଜ ପତ୍ର ସବୁ ଆପେ ଆପେ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ବା ଲାଗୁଛି ତେବେ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ପତ୍ର ହଳଦିଆ ହୋଇ ପବନ କାରଣରୁ ଝଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ମାତ୍ର ସତେଜ ପତ୍ର ବା ସବୁଜ ପତ୍ର ଯଦି ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୃହକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଏପରି କାରଣ ହେଉଛି ଯାହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ କଳିଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଗୃହର ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ, ଗୃହରେ ମଦ ଏବଂ ମାଂସର ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏପରି ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଗଛ ଉଠିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆଖପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଉଠିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠିଯାଏ ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିକି ଆସିଥାନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ବା ସେହି ଜାଗାର ଗଛ ବୃକ୍ଷଲତା ଆପେ ଆପେ ଭରପୁର ଏବଂ ସତେଜତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ, ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛର କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ, ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୋକ ଲାଗିବା ଏବଂ ଜାଲ ତିଆରି କରିବା।
तुलसी गछ उपरे अन्य कीट पतंग बा पोक जदि लागती तेबे एहा गछ उपरे अन्य थांती तेबे एहा अशुभ संकेत बोली आपण बुझीजिबा उचित। तुलसी गछरे पोक लागी जाल तैयारी करे तेबे एहा धन नाश हेबार देखा जाई थाए। से जाल को आपे बा आपण हटाई दियंतु। तुलसी गछरे जदि बुढ़ियाणी जाल तैयारी करे तेबे आपणकर धन चोरी हेबार संभावना रही थाए।